Hi guys, maayong buntag. So karon is it's Monday. So miskwela nasad ta kay so good na sad. Dali kang adlaw so pahaway ta og ng Sunday kay atong klase kay Monday to Saturday man. So pandi ra gid tong pahaway buhat sa mga buluhaton sa balay. So laba sa mga sinina. So sa mga ubang gamit pa sa balay. So gabiin ang laba pagalit mga nahuman tag laba gabi mga ato Saturday sa gabi po nang laba ko og mga sinina nako. So nahuman ko og mga alas 7. Tas ganun gabi po nang laba ko nahuman po og alas 7. So daghan kay gilabhan. So inaani gining kinabuhi sa estudyante. So lisod man po og dilit amang laba kay wala tay suoton. So unta okay ra ang tanan amping. Kanunay bye.